हेलो गाइस, मैं उसी और आप देख रहे हैं मिस्टर सीजी इंडियन एक्सपेरिमेंट। गाइस आज करने वाले एक्सपेरिमेंट और आज का टॉपिक होने वाला है। आज ड्रम जो होता है उसको बीच से काटा हुआ है और उस चीज़ से आज नाव बनाने वाले हैं जो अलग नाव होने वाला है। और इस चीज़ को आज एक्सप्लोर करके देखते हैं वो ड्रम जो है वो पानी में तैरता है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब एंड ऑल पे सिलेक्ट करना हमेशा हमारी वीडियोस के लिए। और कमेंट जरूर करना गाइस, क्योंकि इस चीज़ पे मेहनत बहुत लगती है। तो चलो इस वीडियो के लिए लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स। प्लीज़ इस टारगेट को पूरा कर देना। और आपके दिमाग में और ऐसे कई और आइडियाज़ आ रहे हो तो प्लीज़ से कमेंट बॉक्स फुल खाली है, जितना कमेंट करना चाहो कर सकते हो। तो चलिए आपको उस चीज़ को कैसे बनाते हो उसे एक्सप्लोर कराते हैं। तो गाइस अभी इस चीज़ को पूरा रेडी कर रहे हैं। तो चलिए इसको सिनेमैटिक रूप से देखो, आप लोग एक्सप्लोर करो। गाइस रेडी हो चुका है हमारा नाव। और चलो इस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो ऑलरेडी गाइस इस चीज़ पे बैठते हैं। आप एक कैमरा वाले मोर पास आ जाओ। मैं है बे हाथ ना कमी है कैमरा ये चुतिया। तो फाइनली गाइस इसमें आप बैठने वाले हैं। चलो देखते हैं। अब इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। और मेरा यहाँ पे चप्पू मिल गया, लोकल चप्पू है। अब इस चीज़ को रेडी करते हैं। चलो 3, 2, 1 करते हैं। तो फाइनली गाइस पानी Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it.
go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगे प्लीज से कमेंट करना। फिर मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो प्लीज से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।